क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है? जवाब, अददी निज़ाम आदाद व शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। अददी मवाद का इजहार जिस निज़ाम के तहत होता है इसे अददी निज़ाम या नंबर सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इशारी या डेसिमल निज़ाम से क्या मुराद है? जवाब, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस अददी निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं वो आदाद का इशारी निज़ाम कहलाता है। इशारी निज़ाम की बुनियाद 0, 1, 2, इसमें 0 ता 9 तक आदाद शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर 43, 56 ब्रैकेट बेस 10 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, सनाई बाइनरी नंबर सिस्टम से क्या मुराद है? जवाब, सनाई बाइनरी अददी निज़ाम में बेस 2 होती है। इस सिस्टम में तमाम आदाद सिर्फ 2 हिस्सों 0, 1 पर मुश्तमिल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स में डाटा ज़ख़ीरा करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 1, 0, 1 वगैरह, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 4, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है? जवाब, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 16 आदाद होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा ये भी ये जितने नंबर्स हैं ना, ये हेक्साडेसिमल में आ रहे हैं। जवाब, उसके आगे अब ये क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एक मादी आला है जो कि डाटा को महफूज करने के काबिल हो। बुनियादी तौर पर मेमोरी की 2 अक़साम हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये ऐसा आला है जो इस वक्त तक डाटा महफूज रखता है जब तक इसे बिजली की फराहमी जारी रहे। इसकी बेहतरीन मिसाल रैम है। ये इस वक्त तक डाटा महफूज रखती है जब तक इसे बिजली की फराहमी जारी रहे। जैसे ही बिजली मुनक़ता होती है रैम में डाटा ज़ाया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी मेमोरी से क्या मुराद है? जवाब, ये ऐसा आला है जो इस वक्त तक डाटा महफूज रखता है जब बिजली से मुंसलिक ना भी हो। नॉन वोलाटाइल मेमोरी की आम मिसालें फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स हैं। आपका कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो इस किस्म के आले में डाटा महफूज ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा कैसे महफूज किया जाता है? जवाब, डिजिटल कंप्यूटर डाटा को बाइनरी की शक्ल में महफूज करता है। इससे मुराद ये हुआ कि डाटा चाहे जिस मतन की सूरत में हो, तस्वीर की शक्ल में, फिल्म की सूरत में या किसी एप्लीकेशन की सूरत में हो, ये कंप्यूटर की मेमोरी में 0 और 1 की शक्ल में ही महफूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12,
ASCII کیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج، یہ ASCII کا مخفف ہے۔ ایک ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہے جو ہمارے کی بورڈ کی تمام کیز کو ڈیسیمل نمبرز کے مترادف جمع کرتا ہے، پھر ان ڈیسیمل نمبرز کو بائنری میں تبدیل کر کے کمپیوٹر میں سٹور کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی کوسچن نمبر 13، اسٹوریج ڈیوائسز سے کیا مراد ہے؟ جواب: کسی بھی قسم کا ہارڈ ویئر جو کہ ڈیٹا کو محفوظ کرنے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہو اسٹوریج ڈیوائس کہلاتی ہے۔ یہ معلومات عارضی طور پر یا مستقل طور پر محفوظ کر سکتی ہیں۔ یہ ڈیوائس کمپیوٹر کے اندر بھی لگی ہو سکتی ہے اور باہر بھی ہو سکتی ہے۔ کوسچن نمبر 14، یہ 4 ہے لیکن یہ کوسچن نمبر 14 ہے۔ ایکسٹرنل یا پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو اسٹوریج ڈیوائسز کمپیوٹر سے باہر ہوتی ہیں وہ اکثر پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی صرف ان کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کریں یہ کام کرنا شروع کر دیں گی، مثلا CD اور USB وغیرہ۔ کوسچن نمبر 15، انٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ اسٹوریج ڈیوائسز جو کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ انٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز کو مخصوص سلائس میں لگایا جاتا ہے، مثلا ریم، ہارڈ ڈسک وغیرہ، یہ انٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز ہیں۔ کوسچن نمبر 16، میموری اور اسٹوریج میں فرق بیان کریں۔ اسٹوریج یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈیٹا مختصر یا طویل عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مستقل طور پر ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں مستقل ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ کم ہے، اس کو سیکنڈری سٹوریج کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی اس کا میموری۔ اب میموری کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پروسیسنگ کے دوران ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے، ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور عارضی طور پر ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے۔